Guys, nandito kami ngayon sa Las Piñas, mapapalaban si Boss Atan. Kuya, ba't gusto mo kalaban si Boss Atan? Anong pangalan mo pala? Ako si Intoy. Gusto ko kalaban si Atan. Sabi, mabait na daw eh. Sige. Testing lang, Testing lang Atan. Relax lang ha. 1-7 lang yan, score ka na kagad. Punta ka ba? Laro lang yan. 7 lang, kaya galingan mo. 7 lang, mabilis lang yan, 7. 10? Oo. Boss Henrix, 10 daw. 1 to 10? O sige. O, 10 daw, 10. Okay. May cellphone ka, may 20. Yun. Pare, ba't naiiyak ka? Kinakabahan, huwag kakabahan, laruin mo lang. Kung ano yung laro mo, laruin mo. Ha? Huwag ka muna dito, malakas na malakas. Okay, ayos na. Yan ba, ano yun? Plano? Ano kung mangyayari, bahala sa akin Kami bahala. Laro ka lang. Basta laruin mo lang, huwag ka mananabak ha. 1, 2, 3 muna, 1, 2, 3, buga. 1, 2, 3, buga. Eh! Yan, game. Depende ano ha. Yan, diskarte. 1-0! Umpisa pa lang. Kainin mo yan, Atan. Uy! Hop! Uy! Tingnan, alis nila. Rebound! 1-0, bay! Bay, alaga! Rebound! Anis nila! Uy! Bay! Fencing! Bay, galing mo, iskarte. Diyan, Camero! Di ba, siyempre? Boarding! Ano? Diyan, Camero! Hop! Ay! Dahil na! Gano'n sila, gano'n natulog siya, guys! Lagi namatay! Bay, 2-0 na, bay, gising na! Alay ko mo! Gano'n, bay! Time out! Score! 2-0. Pero ito. Bay, nakabihin ba ya? Anong tawag sa moves na yun? Step! Skip na, guys! Banat, bay, bawi! Pensa! Bay! Patay! Tuwan naman kayo sabay! Ano yun? Patay! Wala yan! Patay! Time out! Dami! Patay! Hey! God! Hey! Walang ganun! Wala ba yun? Sabihin mo lang labas! Walang score yun! Sarte ba? Diyan, Amer! Spin move! Lakas! Kaysa! Anis di lang! Anis di! Uy, long bomb! Hop! Patay! Depensa mo! Salagsak! Bang! Putay ka! Time out! Ayaw na daw! Surrender na! Bakit? Wala ako sa support! Pensa! Ay, punta na support! Pensa! Rebound! Hop! Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. Time out! Rebound! Tira mo na! Putong lakas! Foul! Kakamer! Ano? Kakamer! Pesa! Naman nga isa, 3-2. 3-2 lang, 3-2.
Bay! Ano na? Jackhammer! Depensa! Rebound! Jackhammer! Bang! Bang! Patay bola! Foul! Foul! Foul ba? Sige! Boarding yan! Boarding yan! Ano? Time out! Ano yung pre? Init pa ako init. Init daw, init! Bay! Paypayan nyo para umapoy! Ayun o! Pinaypayan o! Lamang ka dalawa, Porto! Bay, lamang ka dalawa! Sipag! Sipag depensa! Depensa! Tigas yan! Matigas yan, boy! Gawa sa bus yan, boy! Hati-hati kayo! Ayun na! Bang! Ano? Ano? Oh, ay gabi! Bay, wag na! Saan punta yan? Saan punta? Pumindot. Tingnan mo, ginulo mo lang. Anis nilang! Anis nilang! Anis nilang! Anis nilang! Yakap, patay ka. Oh, anis nilang! Anis nilang! Labas na! Labas na! Lupit, may sarili. Bang! Rebound! Patay! Yakap! Ah! Lamang ka. Lamang kayo sa pre! Warning ka na! Warning! Warning na! Ayun o! Rebound! Hati-hati kayo! Ayun na! Iswame! Spin move! Spin! Rebound! Patay! All warning! By all warning! Rebound! Jackhammer! Bang! Bang! Napak na naman. Tingnan mo ah. Hindi ganun. Last ka na, last ka na. Last warning, last warning. Last na, last warning. Napak ka na naman. Wala yan. Wala yan. Buka muna, malakas. Wala yan ba? Palo, mama. Palo. Palo, palo. Palo, mama. Sige na, laro na. Last ka na. Tapusin mo na, tapusin mo na. Okay na. Sorry. Yeah! Sorry, sorry. Yeah, ano sabi mo sa laban ni Naran? Ang hirap kalaban ni Atan. Ha? Ano yun? Gago si Atan! Si Atan! Si Atan! Uy! Dami mo ko sayang! Grabe! Last ka na, bay! Bama! Last ka na! Last ka na! Depensa! Rebound! Ayun na! Oh! Bola! Jackhammer! Boom! Game ball! Puta! Baba! Patay! Hop! Rebound! Ay! Patay! Olas, bay! Olas! Depensa! Patay ka! Ah! Game ball! Pinaren! Parilin mo! Marami ko lang. Ano sabi nila naman mo, bay? Kaya bakla! Yatan! Ay, tama! Tibay ng galaw na yan. Masasabi mo sa galaw na yan, bay? Isa lang yung basic lang. Basic lang yan, guys. Puga! Ha! Masasabi mo sa kalaban mo, bay? Pakaligin mo na! Bago talunan! Yeah!